السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني بجاه النبي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ngarang sarang sadajana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Semulja sateja para ahli ilmu, para kiai, para guru, ahli ilmu, para ulama, para ustad, khadimul madrasah atau pondok pesantren progresif Al-Miftah beserta keluarga, para asatid, para khuddam syariah, palatina agama, sangat abdina muljaaki, abdina hormate, tor abdina atuaki. Muka ajunan satajana parengna istiqomah ben kasabaran dalam mengalatini umat Rasulullah. Ben muka sataja saya ngaci ben saya ngacer emat ipon tukak dintoh. Muka oleh futuhal arifin ben parengna tafaqquh fid din ben epele teti umat semanfaat keangkui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Jukan para tokoh masyarakat seadukung pondok Kak Dinto, imtihan Kak Dinto, jazahumallah khairal jaza. Panitia pelaksana saya suksesaki long nolonge terselenggaranya majelis Kak Dinto, taretan datang ke ajunan muslimin dan muslimat
Saya gasokan lengki majlis kadinto sateja Bapak Ibu. Itu akin bin Habib muka ajunan sateja teti orang saya selamat dunia akhirat. Muka iba bolong apole eswar kena Allah. Asarang reng sepona ben rukuruna. Keluarga ben sateja nak potona. Min ghairi sabiqati adab wala itab wala fitnah wala hisab. برحمة الحي القيوم وببركة الفاتحة. Alhamdulillah, samangken kaula ajunan hadir untuk adukung de pendidikan de ilmu sebeda epon tuk al miftah kak dinto. Hadir kaula ajunan nyokoreh ben ngaku ngaki se pantes iya ku ngaki se pantes esok kore kak dinto ilmu dari Al-Quran seampun dipelajari hadis fikih dan semacam ilmu agama warisan dari warisan Gusti Agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tebuna Allah dalam Al-Quran Muhammad atau raki ka umat kebelah aki kalaban fadlullah cepon Ibnu Abbas al-ilmun nafi kalaban ilmu semanfaat wa bi rahmatihi kalaban rahmat Allah cepon artena rahmat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ilmu semanfaat ben kalaban lahira Gusti Nabi Muhammad falyafrahu epakon bunga epakon seneng epakon kaula ajunan merayakan nyokoreh karena dua kadinto papareng sepaleng agung huwa khairum mimma yajma'un. Sokoran gaula ajunan de ilmu de rahmat Gusti Rasulullah nega kapi lebih bagus dari papanapa sateja seepa polong dari tunya ben esena pada rabu. Alhamdulillah. Mangkana sampai ion cengaki ajunan sampai ion cengaki Habib sampai epareng pentas epareng terop dendene sampai mapan bagus neka sobung lain ngaku ngaki ilmona Gusti ngaku ngaki searah Gusti Agung baginda Nabi Muhammad boneka sepantes parajuh pantes raya aki pantes eka bunga ngelebihi kebungaan kaula ajunan dari urusan kebungaan dunya ben lain tebuna Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah la tafrah bi ziyadatil mal moncoma oleh tambahan dunya cek kabunga ungku biasa aja wafrah anta bi ziyadati ilmin wa amalin soleh babunga empian mun dalam saare bede tambahan ilmu bede tambahan amal soleh apa beb idhuma yushibaka fil qabr karena ilmu dan amal soleh ngancai ajunan sampai ke alam kubur para rabu. Alhamdulillah.
Patot eka bunga karena eka kancah sampai kula ajunan bekto katibian, tak ada orang ngancai, tak ada orang sesetia, amal soleh ben ilmu saya manfaat kak dinto setia ngancai kaula ben ajunan para rabu. Mana bi harta, mana bi tunya belum tentu, tergantung seneku. Ni'malu malu saleh biadir rajuli saleh. Mun eta ku orang sesoleh harta bisa teti sanggup kangkui takwa. Tapi mun salah nyabe eta ku orang meler akhirah teti kajuto nona apoi neraka teti olar saya bisa ngakan kabudona tibi es dalam seksana Gusti Allah Subhanahu. Makanya gula tanya neka kapi kasih hadir neka bunga tak bunga hadir pengajian ongguan napa karena ala kenyang ki buru corak ki bude sel kailan neka eka bunga mon oning empian dek manfaata ilmu agama manfaata amal soleh kak dinto nomor situng cancel agenda selain acara selain karena begitu agung begitu larang begitu rajana manfaat ben kenceren sepekal eka oleh sarang kaula ajunan alhamdulillah cepon dalam riwayat Ibnul Mubarak dalam riwayat lainah idza baqiya yaumun min umri mon umuraku le kare saare laku mate la asghaltu nafsi bi ta'limin nas maka ben kaula umur sekare saare gadinto iya sena kalaben ngajar ilmu hadir ke majlis ilmu tak mele jihad tak mele apasah tak mele qiyamul lail tak mele sedekah mon umur kare saare mele ibadah se paling agung urusan ben ilmu ngajar ilmu ngedingaki ilmu wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali karena paling agung amalan kak dito sibuk ben ilmuna Gusti Allah Subhanahu. Makanya hadir empian neka tak ning porop ben ibadah lain semangke lah beda Eropa, beda Korsena, ki beri ngakan ki buru neka. Pakai koncorona raja tanding porop ben 1000 rakaat asolat, 1000 reng sake cengo, 1000 jenazah seepekon tanding porop ben ebuan ibadah selain dari agung amalan sibuk ngedingaki ilmu agama. Anapa madelengane kabeh li annal ilma nurul haya karena ilmu mereka cahaya na kehidupan santolop demar mun tade demar peteng sesat orang tak depak ka swarga mun tade lampuna pada ragu eka penting oning ibadah lainna kala beun teu mara ilmu kala beun cahayana ilmu mangkana teu disomber amal bagus sibuk kalaban ilmu kati samangken moga manfaat moga eka terima karatu ka Gusti Allah amin ya rabbal. Ketika dito kula tanya boleh semakin hadir ke pengajian ilmu kak dito senang tak senang ongkuan senangan kama mun ben oleh PC 1 juta kira-kira mon HP na amunyi beda WA kon ilek PC 1 juta ke rumah moleh apa neneng. Ya cerita ada we anda tak ada masuk dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Musibatan. Beda dua musibah li ahli dunia.
Orang mun banyak tunya naik keding dua musibah lam yusma' min qabl, tak pernah keding sebelum mah. Mon la mate yutrok anhu kullu wa yus'al anhu kullu. Mon la mate ahli tunya gadindo atina tunya nagapi taning kiba ben bekal etanya aki kapi sareng Guste dua musibah ni. Saya pertama mon mate etina kapi saya kota pelkot saya nyare siang malam mola mate etina kap ngebe apa na beb ngebe tanggung jawab pe tong bitong na kita amare ke Allah etina kapi etanya aki kap ini musibah na ahli tun saya nyare kota pelkot telah tak polong ben keluarga saya 5 tahun 10 tahun 20 tahun yang kira betul lemo lena tua lemengi kota pelkot saya nyare ternyata mau lamate oleh lah 5 hektar oleh lah motor alpate la raja lah romana tapi mon mate tak eki betul saya nyare kota pel pak kota pelkot atau karbonoreng mare jadi oleh mate tak ebek tak kira benar mora tak ada jalan tak sempat berjamaah masjid tak sempat ngadamagi Quran sibuk berlako tak sempat sujud sampai molar nangis ke Allah karena atina sibuk bentunya tak bisa nikmat sujud nikmat Quran al-masghul la yusghal orang mula sibuk tak bisa beri kesibukan seanyar tak bisa sibuk ben Allah tak bisa sibuk ben Quran karena atena sibuk bentunya tak remare laku urusan ben ruah lakuna ruah neko neka tak remare sampai mau tua mate elang pun kesempatan letak ngatame Quran letak bisa berjamaah tepat bekto letak bisa nangis dalam sholat letak bisa nangis dalam kekerongan kanjeng Nabi ada bentunya sedang mare oleh kapi ternyata tak eki seekibe pertanyaan na seekibe min aina iktasabah wa fima anfaqah oleh dari keammatunya na keammatunya na dua pertanyaan sehingga cepon ulama telat ke swarga 500 tahun reng larat si masuk kade karena banyak si tanya akhirnya tak mare karena nyamanan teti orang rat melarat gati gula benajunan neka tak ada saya tanya akhirnya akhirnya betul Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kan kenyataan namun justru atambe pesena saya bunga. Saya senang. Atambe ilmona, atambe amal solena tak eka bunga. Debude kanjeng Nabi, Imam Ghazali nukil hadis kadito dalam ihya kullu yaumin setiap are la yasdad fihi ilman tak atambe ilmu iya kadito fala burika laka fi dzalikal yaum tade barokah iya reka dintoh mun tade tambeun ilmona tade barokah mun tade tambeun ilmona dari ilmona Guste iyokor orang neka arena barokah napa punten iyokor kalaban bade tambeun ilmu napa punten tambah semak ke Allah napa punten amal soleh elakone napa punten puru ekoca arena barokah beni mon cair barokah bib mon tak cair tak barokah bib ya mon cair melolo banjir deh kimbean kira betul makana syukur alhamdulillah aba ki paring seneng ka madrasah alhamdulillah aba ki paring seneng ka pondok pesantren alhamdulillah aba ki paring seneng ka ahli ilmu alhamdulillah aba ki paring seneng ka ulama alhamdulillah cepon Imam Syafi'i idza ra'aita rajulan la yuhibbul ilma fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah fa innahu la khaira fi
mun beda orang letak senang ke ilmu, letak senang ke ulama, cek kancai, cek kenale, tak ada barokana, tak ada berkusah. Orang mula tak senang ke ilmu na Allah, tak senang ke ulama, tak senang ke ahli ilmu. Orang ni tak ada berkusah, pasti najak dek ke mudarat, najak ke sebahaya, bahaya ke agama, pasti jen tujuan ke dunia sampai lupa ke agama na Allah Subhanahu. Makanya selama gula nengali ajunan ki rammi, ki senang ke pesantren, hadir ke imtihanan, kampung kak dito berarti banyak orang ki senang ke ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Berarti mon ki senang ke ilmu, berarti ki banyak ke pekusana. Alhamdulillah. Imam Sufyan Al-Thawri mon masuk ke situng kampung, pas tada saya tanya ilmu, saya cerita dunia melolo, tak ada ilmu na, tuli pleman, tak pernah mon masuk ke situng kampung, tak ada orang yang tanya ilmu, saya cerita dunia melolo, tuli ngale, tuli pleman, tak barokah kampung gak dinto, karena tak ada sampungan ke kanjeng Nabi, arubah sampungan ilmu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ingareng tu aki muka-muka pondok ben madrasah Al-Miftah kak dinto muka tetia tempat pendidikan semakmur sampai hari kiamat tetipa kona bumi sebedai kak dinto tempat amin Allahumma ben muka abarokai kaseodi abarokai kaselesede melo kapi barokana ilmu kibede kampung kak dinto sehingga kapi kelakona masyarakat dekengna tani na barokai sareng Allah amin sehingga teti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur teti kampung sebagus sebarokah sesejahtera semakmur sejaga sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alhamdulillah. Kemudian para rabu sesami mulja sampona gula ajunan epa mulja ben ilmu epa senang tore sokore egi berapa cara nah nyokore ilmu apa cukup kalau ben perayaan ketiga dinto apa boleh semangken nih saben imtihanan manggaman apa cukup kalau ben perayaan ngonceng drum band ngonceng hadra apa cukup kalau tampilan-tampilan ketika dinto nikah munakasah ilmiah kadang iya tes santri ya ada wali murid kapi mare oning online apa esare dalam setahun alhamdulillah saya tapi beda kia imtihan pas iya seget joget maoning beb lebet TikTok paling ngembian oning kia nih kan babi ini soro ajoget ngangkui kelampi ketat pakai akodungan Pak Ibu Dina dalam rangka haflatul imtihan merayakan imtihan raya aki kalaben get jogetan ada pas mon raya aki ben get joget ngane ka pas teti artis kapi deki santrena hiburan beb nyare hiburan saya tak tabraan ben syariat ta Allah ben agama na Gusti lambek reng matura nega beda istilah ruddat hadra maturaan lakian ruddat nadina na bengesepo para kiai lambek amain tangan lakian tapi si akuli tangan dari atas ke ate dari atas ke ate beda filosofi nah ki adede ki beda nilai ilmu nah tapi pun pas Nero Indosiar Nero istina esena TV ni bini agak joget acak loncak rempak deki genjotan ya ongkuna manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da siapa
ilmuna tapi tak nambah takwana patoduna tak nambah takwa ke Allah berarti tak ada tambahan kecuali tambah jauh dari Gusti. Mun kerana hafla imtihan ke imtihan ong ke kelas tambah ngelama ke Allah bermaksiat aget joget mengumbar aurat bergoyang saya ngabes lakean kepi. Dia kan pas tambah ngalama ke Allah suul adab ke Allah berarti tak ada tambahan kecuali tambah jauh dari Gusti. Tekara potenul nilai sangat koma sangat. Tapi mon tak ya cere todus tak ya cere takut ke Allah ngumbar aurat ajoget berlebihan bebini dia kata oleh tahu sa aku lebih lebur apa boleh aku jangan berlebur. Kira betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah kak dito sobung karena aku tak nengaleh langsung pengajian Habib Nizar sama kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa cara Nabi mensyukuri kak dito ilmu seampun eka oleh. Bentahun eka bagi haflah munakasah tanya jawab oleh nasa tahun dari saya apal alfiyah, apal imriti, apal mabadi fikih, apal safina, ia tes wali murid pada oning kak dito di antarana. Wa illa hakikat sokor ilmu kak dito seseongkuna para rabu al ilmu yahtifu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu ni kada tengah kalaban amal kotu amal laki ni cara na nyokor tak ustad cuma nulis memantau tak cukup pasrah kaki kiai ga ustad kerjasama wali murid epak benembuk untuk memantau anak-anaknya le iya jere salat napa salat napa punten le iya jere wudu ben dua nah napa ibu napa punten le iya cere dua nah keluar masuk Roma ada tedung ben lain nah iya malaki napa punten neka tugas wali murid sebedai combokna untuk memantau amal apakah diamalkan ilmu na para rabu mun tak iya malaki pada kak bungkaan setade buana tade manfaata pok capokna kereng pok capokna tebes togel detik aju tonoh mun tak ya malaki ilmu na para rabu. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa carana nyokore ilmu ngamalaki bo edi ngaki lega mun iya malaki setong ilmu iya malaki seharam haram sehalal halal iya malaki sewajib elakone semakro jauhe iya malaki nuran fi qalb teti cahaya dalam ate ini kapas gilap bersih mula ate bersih karena ilmu saya malaki pas iya sarang Allah khosyah rasa takut ka Gusti. Piagam tertinggi ahli ilmu ijazah tertinggi beni profesor doktor beni S3 S4 piagam tertinggi ijazah tertinggi ahli ilmu innama yakhsyallah min ibadihil ulama andi rasa takut ngakungi rasa takut ka Gusti mula takut ka Allah tapi alam semesta beresena takut ka orang gak dito mula kenal ka Allah tapi esena alam semesta kenal ka orang gak dito para rabu seneng ka orang gak dito tapi ini kan musakhar ben Allah kon dadi paladin kagui orang sela takut ka Allah langit bumi ben esena siap dadi paladin orang sela kenal ka Allah sela takut ka Allah buah dari ilmu saya malaki para rabu teti tahu sadek pedegan bentunya pedek bentunya gak dito alhamdulillah mulai ya malaki ilmu burung mabib cara nak minta nyoon ke Allah Gusti
parengi ilmu pas parengi kuat abdi untuk ngamalaki ilmu. Aduh minta taufik dari Allah supaya ilmu tak cuma kasratul riwayah, al ilmu laisa bi kasratil qil wal qal. Ilmu benih terpenteran, ceramah, ilmu benih palapalan, ilmu benih nyak benyaan riwayat, ilmu benih nyak benyaan rangkarangan. Ilmu kak dinto al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu ne kakapi esena rasa takut ka Guste. Ne kapal apalan ne cuma wasilah. Jambu ka wasilah. Sarana kudu yapal mare tau padana alamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba ini ngaki. Habib pengajian mangkat Habib dari Tanggul. Minta alamat ke panitia. Remeh Google Maps. Oning Google Maps. Buka ben Habib Tanggul Jember ke daerah kaman ya kak? Sawah Tengah Sampang. 6 jam kena. Jauh tak jauh? Buka Google Map ben Habib. Lebet Maceng, lebet Probolinggo. Lebet Pasuruan, lebet Pengi, lebet Sorpeja. Nyebrang Suramadu, Bengkalan, Sampang, Kedungdung. Dapat tak dapat? Mon jelene. Mon cuma ben gulai beca melolo. Maceng, Probolinggo, Pasuruan, Pengil, Sorpeja, Bengkalan, Sampang, Kedundung. Libe sampai 100 kali. Dapat tak dapat? Sampai apal gula. Dari Tanggul ke Sampang, Sampang ke Tanggul, dari Adek ke Budi, Budi ke Adek, apal di luar kepala. Tapi gula tak jalan, cuma ngapalai melolo. Dapat? Makilah 1000 kali. Makilah sampai apa? Tak dapat. Berapa masih terode pak? Sampai apang kiben madrasah al-miftah kak dito. Jalan nih. Tompak lacu montora. Agas lacu, gaspol. Kira betul? Celene, lebete Macenga, lebete Probolinggona, lebete Sorvejena, lebete Suramaduna, lebete Sampanga, puru depak ampian. Mula depak, arasa depak, tahu pas, makrifat pas. Farduna wudu, rukuna sholat, apa leh? Ya apal beb, nilai ya sangat, mohon perlu 1000,1000. Apal beb, alfiyah apal, imriti apal, Quran apal beb. Tapi mun tak aku limpian, tak iya malaki, tak iya jelene. Dapat tak dapat? Lebih apalan HP na gula. HP gula dengan nyari Quran bodoh, nyari hadis bodoh. 256 GB. Makanya orangnya bisa masuk nih kau. Memori na banyak. Apa bedanya dengan handphone? Apa bedanya dengan komputer? Mon cuma ilmu ne kapal apalan, mon cuma ilmu kadi totolesan. Kira betul? Lebih cerdas handphone apa boleh iPhone 17 Pro Max deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak usah iPhone, makilah Oppo, Vivo beda deh. Apa manfaatnya? Mon cuma nyimpen barang rabu. Al-jauhar mutiara di balik semua yang itu al-amal ya malaki. Mon ecelene pas tau pas elebote atena bersih pantas yes makrifat yes khosya ketika bulan Allah saya soleh kalau ben ilmu saya alim saya ngerti pas tau da arkena abe puncak ijazah tertinggi ilmu kan itu tahu dak siapa abe siapa pangeran man arafa nafsa arafa rabbah jan teki ilmuna jan tahu ca abe tak andi pa apa ca abe ria tak andi pa apa kapi saya andi kadi to Guste neka ijazah tertinggi nih
ijazah tertinggi nih mula tahu si abak nega abdun min ibadih, hamba dari hambanya yang tak punya apa-apa, patoroe ilmu, patoroe pangkat, patoroe kesogian, tak tertipu, dia tetap hamba di posisi mana saja, tak ada sombong, tak ada merasa lebih bagus ke orang, ngabes ke orang penuh dengan rahmat, tak apa rasa lebih, atena seran ke orang, tak apa rasa lebih, tak sombong, karena ampun yes ilmu saya manfaat. Allahumma rzuqna dzalik, muka amila sadaja. Amin ya rabbal. Coba ini ngaki kula ceritaan Nabi Sulaiman nega. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda nabinya mana Nabi Sulaiman? Nabi siapa? Neka rakyat tu jin, manusia, hewan, ondem norok bunte. Hebat tak hebat? Setong bakto mapolong rakyat tu. Ada Abu Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hayo rakyat, siapa saya bisa minda korsena Ratu Balqis dari Sabak, negeri Sabak saya beda Yaman, pindah ke Palestina, Nabi Sulaiman Palestina. Siapa saya bisa? Korsena raja, ars, singgasana. Ayo siapa saya bisa minda? Qala ifritun minal jin. Beda ifrit kelompok jin. Beni bangsana manusia, bangsana jin ngaco. Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Kau lebih bisa minda. Nega ekspedisi tercepat nega. Beni JNT nega. Saya bisa minda qabla an taquma min maqamik. Sebelum ajunan ceke dari korsena ajunan Nabi Sulaiman, lede pak bon. Kula nengale Google Yaman Palestin, lagi jarak Yaman Palestina, jarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jarak 2.400 kilo. Jauh tak jauh? Jin nega rakyat Nabi Sulaiman bisa ngirim singgasana Ratu Balqis dalam bekto sebelum Nabi Sulaiman ceke dari korsena lada pak cepat tak cepat beda JNT nggak ada si cepat si gesit ada nyaman melolo si cepat cekak pas kira betul keton hebat ifrit dia. Manusia kalah. Jin dengan benda halus bisa ngelepet bumi. Tapi teguh Allah debu. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Juga sekelompok manusia seandi ilmu tentang kitab Allah, kitab samawi, ilmu Allah. Beda orang dari golongan manusia juga ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Bah ngocak orang si alim dengan andi ilmu kitab deh. Kau le bisa minda sehingga sana korsena Balqis ke Palestina ke ampian qabla an yartadda ilaika tarfuk sebelum ma'rifat ajunan akedip. Allah. Cepat tak cepat? Cepat kama kedipan mata jaga dari korse. Cepetan kedipan saya rasa ngocak saya nomor 2 deh ahli dari bangsa manos. Saya pertama ifrit dari bangsa neka dari bangsa gula ajunan tapi indahu ilmun minal kitab andi ilmu dari kitab Allah, ilmu mulia malaki manfaat atena bersih ketika kasihna Allah dunya neka elepet pada nasa pereng para rabu karomah ben Allah pareng cek keton embian bisa elang dalam bekto sakejep bisa elang bisa depak sakedipan mata
dunya elepet ala dini orang monla aise ilmu na Allah subhanahu. Bada profesor saya bisa nggak nih kak? Bada doktor saya bisa nggak nih? Teku wali-wali na Allah kayak Hamid Pasuruan, teku kayak As'ad Samsul Arifin, teku Habib Soleh Tanggul Sahibul Karamah, ulama-ulama sila depak ke Allah. Mulai dari Mabadi Figi juz 1 juz 2 Safina Risalah, mulai dari Jurmiyah yang celene elakone yang maleh Abu Aki ate se bersih pas tuti orang sekenal sesama Allah bumi elepet para rabu paringi karomah sareng Allah bumi dunya kapi alatin ke orang-orang mul jaga dega dinta para rabu deka cerita beri Al-Quran saya cerita karomah nih kayak Al-Quran tuti mon orang tak percaya ke cerita karomah suruh maca Quran kelu cerita Nabi Sulaiman ben kaum mereka seketipen mata pindah korsena Ratu Balqis gak itu bim salah bim abragadabra mereka kira betul hebat tak hebat ke As'ad Samsul Arifin kulak ku ngocak kasandrena adebu sengkok kerong ke Hamid yang siang ke Hamid depak eka bunga ahlan wa sahlan seeka kerong datang atau kotok ke Hamid macek leber ako pengajunan cek pun ke As'ad macek leber ako pengajunan ke Hamid mak katau cek engkau dia kerong cek pun ke Hamid benih kau pengangkok seleber cilen ajunan selanceng tawadu arpuan ngalah. Padahal tak ada WA, tak ada telepon, tak ada Telkomsel, tak ada XL, tak ada abrik kabar, tapi neka telepon ruhaninya neka pakasena Allah pada neka kasena Allah nyampung bararabu. Leetamo pada ngalah, sesitu ngocak leber kobeng, sesitu ngocak lanceng le sana. Maksudnya sekeramat sekemeria. Walina Allah rebuk kala benih kula ajunan selanceng benih kaula benih ajunan rebuk ngala mereka walina Allah si asli mon walina Allah si palsu wali daya ya cak langkoknya ya cak langkok banyak engkok akhirnya kening penyakit engkok iya engkok melolo tak ada kagen nah mereka nyaman wali daya mereka kira betul sof alam elepet Sayyidina Umar akhutbah Madinah ya Sarya al-Jabal ngerem pasukan jauh ribuan kilometer tak ada telepon bedai babana gunung ketua pasukan ngeding pakon ongke ke gunung karena moso bedai ibu dina gunung ongke ngeding suara mak tahu mau ning empian mak pas ongke mau ning kula ngeding suara Sayyidina Umar ya Sarya al-Jabal hei pasukan ongke gunung ongke pas tak ada telepon karena dunia waktu dimensi waktu semua dimensi tempat elepet ben Allah mun orang karatu ka Gusti hebat tak hebat akhirah korsena Ratu Balqis seketipen mata depak ke Nabi Sulaiman falamma ra'ahu mustaqarran indahu bakto ben Nabi Sulaiman abas labede hadir korsena napa debu Nabi Sulaiman ternyata Nabi Sulaiman ilmuna lebih dalam lebih tekih daripada santrena saya bisa bim salah bim abragadabra napa debu Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi neka kapi kula andik santre se alem santre se sakte reng parenga Gusti debuna Nabi Sulaiman dengan puncak ilmu se paling teki tak sombong boleh kepi kehebatan ka Gusti neka saya maksud cek pun Habib arafa nafsah oning de arkana abana pas oning de Gusti Allah subhanahu tak pah ngocak santrena sapa ada kena tak pah ngocak tang moret tang banyak tang punten langsung boleh Nabi Sulaiman tahu diri bahwa semua yang saya miliki kerajaan dan kehebatan kapi itu min fadli rabbi
reng parengah Gusti Allah ban kapi kadito lia belua ni askur am akfur untuk menguji saya apakah saya bersyukur apakah saya kufur dengan rok patorok ban reng parengah Gusti. Artinya Nabi Sulaiman ngabes ke kapi kehebatan kadito sebagai ujian antara dia dengan Gusti Allah para rabu. Nika Nabi Sulaiman berarti lebih alim, lebih ngerti karena dia tahu setinggi apapun derajatnya, kerajaannya, jabatannya tetap abdun lillah kebulana Gusti. Faham ini? Kata gula ajunan iuji bentunya segoni pasoki segoni lah sombong. Ki puru mole dari toko emas, mulai emas Pajero. Amunyi melolo letangan ketel melolo. Saya mau tahu agak orang, apa ngerasa oleh na lako. Sukses oleh na abe. Berarti nyempe ke abe nah. Lan yasul abad ila ahlil kamal wa fi nafsihi harfu ana tebuna Ibnu Abbas Al-Mursi orang tak ada depak ka derajat sempurna di dalam nyebut ke Allah mun di dalam abana beda huruf ana beda engko engko saya ana engko kaula pada make kaula abdina alos be pada mun kira gebe sombong abdina pada dia kadang ngocang alos ki abdi na kadito sing nyubeng imtihan kadito sukses ki abdi na alos ngocang abdi na tapi nyelket kadito sombong kadito ya gimana tak sempurna pak mungkin beda huruf ana puncak ilmu seseorang tahu diri bahwa semua yang saya punya ilmu lah bisa ngarang kitab neko jabatan ini itu min fadli rabbi. Makanya mau orang Arab kan itu mau andi motor anyar itu oleh sebudina min fadli rabbi reng parenga Gusti. Andi Roma anyar min fadli rabbi reng parenga Gusti. Mare enggak cek neka dari Allah benih karena kehebatanku mare enggak. Andi truk anyar itu oleh min fadli rabbi. Benih pas jadi beri kemper bini andung taidungan. Biasalah kalau sopir truk deh. Beri kemper nih bini andung taidungan. Tanya aki ban gula Arab apa maka berbini antraka tanpa dengan tok bibnya. Mari tak nyeroduk saya budinya. Ternyata nyatanya aki ke saya budi tangan tok iya mun bener bergembar enggak kayaknya. Nauzubillah min. Jadi napa puncak ilmu rasa takok ka Gusti. Ijazah tertinggi napa? Takok ka Gusti. Kenal ka Gusti. Nek jeulena ki lebat madrasah nih. Lebat furudul wudu arkanus sholat lebat halal haram be muamalat ilmu saya cari kadang ijazah tertinggi seorang hamba oning de arkena mengenal dirinya orang yang saya kenal ke abuna berarti kenal ke pangeran ka Gusti Allah subhanahu. Nah, semakin pertanyaan terakhir. Carana bermabid. Kan saya pertama cek mon Habib gila alhamdulillah ampun epa sibuk ka ilmu alhamdulillah. Saya nomor 2 epa kon asokor alhamdulillah. Carana sokor epa kon iya mala. Mon iya malaki mersee ka ate, magilap ka ate na berse pantas iya rasa takok, rasa mahabba, ma'rifat ka Gusti. Carana supaya oleh neka kapi berumah Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya bisa detik ke Hamid, ke As'ad, ke Khalil, Katibib Soleh Tanggul, wali-wali na Allah selah berhasil melewati alam dunia yang penuh dengan ujian gak dinto. Nafsu, setan, dunia dan semacam. Lulus, berhasil, depak. Katina apa gak dito cara supaya depak kia kaula ban ajunan supaya meloki ya kaula ajunan acorak macet jaun nabib acorak macet teki nabib de masih ngaperah de masih de baah kira betul tak usah kita kibib cek ngurus sesepu tepat bekto bae deka takpal tepal pal kadang kol beluk kadang kol lempak kadang taduk sekali bib ngaber antara de emane ke beb cek kadang kuda bareng haram keni bae la tecapur
macam jauh na corak nabi baina sama wal bi'ir antara langit dan somor corak nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yusrun liman yassarahullah. Kempang ka orang siapa kempang sarang Guste. Usrun liman assarahullah. Angel ruwet berak ka orang siapa berak. Epa angel, epa jauh sarang Allah Subhanahu. Berarti mau ngade kabeh kula ajunan ko tunyak banyak nyoon ka Allah ko tu aja ke hubungan romantis sarang Allah Subhanahu. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda liman qadaita. Tak bisa mola Allah kasokan apareng tak kaampian bendi kau turun kiai tak kaampian ngaji sekeje mun kasokan ibn Allah pas siap lau aradallah an yattakhidha waliyan jahilan la'allamah. Mun Allah kasokan ngangka orang putu sebagai walina Allah bekal ia cere ben Allah bekal pareng ilmu sareng Allah cepat ben Allah pas sampai alim pas sampai pantas teti walina Allah Subhanahu. Sepora gula ajar tengah nika cek kadang pengetero kan ngenek sobung tak kepikiran sekali saya terus tadi orang yang kenal ke Allah puncak terakhir walina Allah kadang tak ada kepikiran sekali leputus asa kado tak kira lah ada lah. Kadang kita sudah pesimis. Kepikiran tak pernah kepikiran terona Sa'ban Ramadan semakin dengan gula tambah semak ke Allah, terona gula tambah takwa ke Allah, terona gula tambah arah saungku cek semak ke Allah. Tak kepikiran. Saya pikir de Ramadan de sarong baju kapi kana. De majual dan laris. Kita motor urusan tun tidak ada taroki, tidak naik pangkat. Padahal hayatuna, kehidupan kita dunia kan itu hakikatnya perjalanan menuju Allah. Mohon bisa sebelum mati gula ajudan lah depa. Inna fid dunya jannah. Dalam swarga nega beda, dalam dunia nega beda swarga. La yadkhuluha illa qalil. Tak ada saya masuk ke swarga saya beda dunia kecuali sekoni. Mahia, napa swarga dunia kan itu? Pengantin baru, benih. Pengantin baru paling cuma semalam 2 malam. Swarga natunya al-ma'rifah billah kenal ga Gusti Allah. Neka artinya dibuna Allah dalam Al-Qur'an wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut ke Allah pareng 2 swarga. Swarga itunya aroba ma'rifat ke Allah, kenal ke Allah. Sehingga acara lebih dari swarga mula kenal ke ada itunya. Swarga saya nomor 2, swarga atatang keben kanjeng Nabi sampai apang kisarang Allah swarga seseongguna wararaba. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti bisa oleh kapi nih Habib taka awam mon eka sokane sarang Allah sopaja eka sokane sarang Allah deurem Habib korki nyebis ki anyabe ki andi kesempatan pele sarang Guste. Berapa cara nampian sopa jompian cair dari bosa. Mun andi cereukeun ala ko misalnya ipabri terus oleh cairan punya kudu jaga hubungan yang baik. Masuk kantor tepat waktu. Jalanggar kerja profesional itkon deki cereukeun nampian ngabes mapan lah konar ya. Mula mapan poci gampang naik pangkat gini betul. Makilah awak tengah ngebon bos, langsung cair ngebon tak apa. Eka percaja karena mapan lah kona. Tapi mau meler lah kona. Kadang masuk, kadang tak masuk. Mula masuk telat. Lah kona car kalacer. Makai bos tak. Tahu mes deh. Laku tahu sama masuk, pecat sekali, buang sekali. Walillahil matsalul a'la. Mun contoh ke Allah lebih tinggi. Coba gula paling contoh kan itu mari pian paham.
Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Mula mapan hubungan ben pusat, dekengan pusat, mapan ben pusat, ben Allah mapan, seharo mejawe, sehalal elakone, tak maksiat ke Allah, berusaha untuk tidak melanggar. Bagus ke Allah, jangan sampai kecewa Allah. Malam Allah tak kecewa, neku HP tak ngabes ben saroben. Kulaku Allah tak kecewa, ala koe pasar tak congo coreng. Siang Allah tak kecewa. Selalu berada dalam ridho Allah pagi, siang, sore. Selalu berusaha untuk dalam keadaan taat kepada Allah. Maka mpian siap-siap bekal cintai ben Allah, mulai cintai ben Allah, bekal tace. Mun jalan tibi tak ada apa angel, jauh perjalanan. Safarus sama nek lanceng, perjalanan langit dengan lanceng. Tapi mun tace ben Allah, Allah ngabes empian lebur, bagus tace langsung depak mun tace sareng Allah Subhanahu. Jaga hubungan. Habib Soleh Tanggul, Sahibul Karoman. Beb, empian mun adua mak langsung etrema ben Allah beb. Sahibul Karomah. Tuana tak jeng lanceng. Pada orang yang minta tua, beb kula sosani masalah atau karbon bini. Mulai bini langan tos ya dengan romana. Coba ada bungane ke Bib Soleh, Pleman ternyata bini nala tos antosan, saya minta asapora, lah beres lah. Tahu sakit, tawassul, Fatihah, Yasin, tahlil, lancung geluk. Mereka kan gula benembian, tapi kita terima dia mari macam kebi. Gitu lah. Mereka orang yang mulai karena duka Allah ngangkat tangan, ya Rab, Pleman pun kabul hajat, mulai bini nala tos antosan, lah kerong gak selake. Letak kabul, mak ampian kabul beb, tua nama langsung beb, mak doa yasbikul barak cek pun Habib Soleh Tanggul tuana sengkok bisa nyalep cepat kilat yang menyambar keratu ke Allah mak bisa beb cek pun Habib Soleh kula tak pernah mengecewakan Allah kula jaga cek sampai Allah kecewa cek sampai Allah duka jaga dari satu jeruk patorok kan itu sobaja taat ka Gusti. Kisah kuat beb pun saya tak kuat beb. De remes saya tak ngecewa. Cek Senin Kemis, kadang Senin taat, Kemis maksiat. Kadang malam tobat gula komat. Ya kira betul? Coba ini lagi terakhir dari Habib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Swarga ka dinto luas salangi sepumi. Neka untuk memahamkan sampean karena saya bes kula benajunan langit dan bumi seluas langit dan bumi siap aki kangkui orang setak pasera orang setak gua setung alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra saya senang infak sedekah tepang senang tepang senep senang sosa sedekah tepang sosa maupun senang tetap sedekah wal kadhiminal ghaid nahan emosi tak gampang kikiran mon emosi tahan oh dekat tanda yang takwa tak gampang ngamuk tahan wal afina anin nas nomor 3 gampang nyepora ka orang halo gampang nyepo mon bedoreng salah tetangga salah gampang nyepora gampangan nyeporaan dekat tanda yang takwa nomor 3 ini ngaki nomor 4 dekat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Napa artinya? Orang takwa nomor 4 tandena mon tercampur ke dosa. Berarti ki bisa dosa karena benih nabi maksum mun kula benpian benih mon kecampur ke dosa lo usaha lebih tak ngecewakan tapi kalah yan beb kalah benafsu maksiat beb mon kecampur ke dosa tanoro takiba zakarullah langsung jaga langsung ingat ke Allah fastaghfaru lidzunubihim langsung maca istighfar langsung abeli ka Gusti ibarat kalampi kotor langsung sasa mulai sasa bersih tak bersih neka sifat orang takwa benih tandi dosa mun tercampur ke dosa tuli jaga tuli istighfar tuli atobat ka Gusti. Sifat orang takwa juga bisa kacapur ke dosa tapi mun kacapur tuli jaga tapas jena langoi ke dosa benih
Sewa tereng takwa, mon kajapur, tuli aja tuli engak ke Allah, tuli istighfar, tuli sholat taubat, tuli kasta ke Allah, nangis. Bersih boleh, kajapur boleh, beb. Oleh seminggu, kedek boleh, kelambi yang kui, jangan namanya mana yang kui, kedek tak kedek. Apa boleh pas ojen terus, pas celot cek bunyang, pahlabu ada cek kedek. Tapi tuli mole, tuli abeli, tuli sasa. Lagi betul? Mulai sasa boleh, bersih tak bersih? At-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat dari dosa pada na tak dosa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para rabu, dosa seeka lako, mon eya kowe, eka kasta, eka todus ka Allah, bisa jadi andeh kula ajunan semak ka Gusti. Masemak ke Allah benih cuma muter tasbih, masemak ke Allah benih cuma tahajud, masemak ke Allah benih cuma sedekah, masemak ke Allah lebat dosa saya kalako, mon eka kasta, eka todus ke Allah, eka tangis, mereka bisa madu teng perhatian Allah pas yang kak etaje, pas pada pak ke Allah, akhirnya pada debu. Atta ibu habibullah orang si atobat ongku tobat ketika kasih na Gusti. Moga agape sabaraban Allah. Moga agape sabaraban Allah. Moga sateja yang kak ketika kasih na Allah. Saya ngaji sateja moga oleh ilmu saya manfaat. Tore sebelum Habib nutup acara gak itu istighfar 3 kali. Niat nyari sepora, nyari pangapuran Allah. Tore sabe lu sombong. Saya abang rasa ambil ilmu. Sabe lu cak abang rasa alim. Si abang rasa andik tunya, sahabat lu cak abang rasa soki. Tapi si hadir kau tu abang rasa, abang kadi to raja, sedih andik ing abang kadi to cuma dosa. Si eka andik cuma dosa. Toreh, lebet dosa kadi to mun iya kowe. Kaul ajunan bekal elerek sarang Gusti Allah. Pas kapi tu saya sepora, mula tu saya sepora bersih, mula bersih pas eterema. Yang kak ketika kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tore arang sarang maca istighfar 3 kali. Muka taubat kaula ajunan etrema ben Allah. Innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Ilmu gak dito cahaya na Allah tak paring ke orang saya raja tusa. Tore tada saya cacaan. Tore kapi minta saborah maca istighfar arang sarang ben Habib 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfir Yon sabora Rabbi zidni ilman nafi'an makbula. Boleh ya Allah raja tu sada ajunan CEO ninga ajunan kalakuan bucok saya kalako peteng ate kala bentusah berabe kala bentusah zidni ilman siang gak dintolong bolong hormat da ilmun ajunan ngaku ngaki syiar ajunan along polong nyon sabora da ajunan. Astaghfir ya Allah Gusti papan tasaki abtina bencakancan nerema ilmun ajunan mun ki beda kedek na tusah selangalangi di tengah ilmu sabar aki ya Allah Rabbi zid lerek aki ate se gedek ate se peteng kala berlerekan rahmat ajunan fi gani amalan makbula. Terus astaghfir ya Allah Gusti mana bita isabor sarang ajunan kakak ammaah abtina
calaka ben rogi. Saya tak esa porah sarang ajunan. Tak kira nyiom bau naswar kena ajunan. Tak kira temu ben kuru. Reng sepo ben keluargana. Mon tak esa porah tu sagak dinto. Amalan makbula astaghfir. Ya Allah Gusti. Nyona barokah ilmu. Kaangkui santre saya ngaji kenangan gak dinto. Petetiaki anak saya soleh ben soleha. Kebanggaan ring sepona. Ngangkat derajat ring sepona. Parengi ikhlas ben sabar. Kasih ngajar majelis gak dinto. Ngangkat kata derajat dah. Amalan makbula astaghfirullah. Ya Allah Gusti. Papa leman dari pengajian gak dinto. Ampun sapora tusana. Ampun patekah hajat dah. Beres dari penyakit dah. Sidani. Ya Allah Gusti. Parengi barokah dari Sya'ban pada Pak Aki ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Astaghfir. Parengi kuat ya Allah ngalatini Ramadan kalaban ibadah sesampurna. Parengi kempang mesemak da ajunan. Mulja Aki kalaban taat da ajunan. Pacu aki dari perang seharam. Buka aki rezeki sehalal. Akempang aki ibadah da ajunan. Fikani parangi taufik untuk ngelakoni amal soleh. Astaghfir. Ya Allah Gusti. Bila dapat beton tong setong dari sehadira tinggal tunya. Nyoon ada ajunan. Ngambis ada ajunan. Parengi husnul khatimah. Zidani. Parengi engak ada ajunan. Bekto sakaratul mautah. Wawafikani. Amalan makbula. Ben saya terakhir kaulah ajunan panyoonan terakhir muka bekto tingkal tunya parangi kuat nyebut ben enga asmana Allah lesan ben ateh ben akal asampung asetong dalam enga bernyebut asmana Allah. Tada tusa seakan tonge selangalangi tada kezaliman selangalangi kula ajunan untuk husnul khatimah. Ampun esapora ban Allah. Ampun bersih. Ampun soceh. Ampun siap ngadep ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bila asaus eka amma asaus atingkal tunya muka barokana pengajian gak dinto akili da ajunan satu ajaran. Bila asaus eka amma asaus ngadep sagaratul maut barokana pengajian gak dinto muka hadir ngancai ajunan bekto sakarat. Sehingga tak asakean, sehingga tak aseksaan, sehingga barangi kempang, nyebut asmana Allah, 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 barangi enga ka Allah, barangi kempang. Akhir saya keluar dari hati berlesan kalimat Allah,
Allah tak berhak sakale, tak sakit sakale. Sarang kalaban kalimat Allah. Ajunan cek ngabes ke rajana tusa kustek. Tapi abes aki rajana pengarap secek tekin ada ajunan. Montusa pacet raja. Montusa pacet banyak. Tapi saya raja tusa gak dito semakin nyo on ngemis da ajunan. Sapora aki saya lebet. Sapora aki saya lebet. Tengah laki abtina bencakanca seraja tusanyo on ngemis da ajunan. Ya Allah, 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 Allah. Paberesaki atena sekali. Angka aki hijab setebel dalam atena. Raja kelu tu sana banyak kelu maksiat. Nya malam gak siang gak dintonyo on pangapura ya Allah. Saat semakin apolo ngemis ada ajunan sebora aki ya Allah. Allah, 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 Allah. Toko laki ke ate nambian, kekeren tusa nambian kape. Toko laki patepak, acereng patepak, antemaki ke ate minta pangapora. Allah, Allah, Allah. Mon toko laki kakunong ancor kunong gadintong. Pas cek keli na ate kula ajunan. Abid kelu bentusana. Abid kelu ben sombong. Kila kelu katunya na. Semakin toko laki kok paongkuan nyoon ngemis. Kalaban seseongkuna Allah. Ya Allah. 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 Allah, 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 Allah. Ega puto tak ngolok kalain namun sakarat. Tak ngolok kata perlu berlain namun la petang alam kubur. Puto ka Allah. Puto se lokolokana Allah. Puto. Puto cek puto na. Selain la tak yolok pole. Tak elerek pole. Tak yabes pole. Pangarep masetong ka Allah. Pangarep masetong ka Allah. Samangken olok patepak kaangkuy sakaratul maut tambean kaangkuy kopur nambean bangse mati ya tak rombongan saya ngadepen atong setong tak arang sarang kancai kalaban dikir samangken patepak sobajengan cai empian bekto sakarat sobajengan cai empian bekto peteng alam kubur. Pastera pasteman mun ekancai rahmata Allah 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 olok samangken abu aku mula baleman Allah Allah pakuli atena kekeren tu sana Allah 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 Allah
Allah Allah kengae pepangkian kak dinto bekto sakarat ajunan gapina tak enga kalain nah enga bekto abe nyebut asmana Allah panyuonanmu ke iridoy Allah asarangnya bekaluar kalimat Allah la ilaha illallah toleh saja la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك السميع الدعاء بارك لنا ما بقي من شعبان بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام وأدركنا للقيام ليلة القدر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Terkason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya
Kepada keluarga besar Al-Miftah diharap menaiki panggung. Kepada keluarga besar Al-Miftah dengan beliau Habib Nizar. Allah Rabbal baraya astaghfirullah mina. Astaghfirullah Rabbal Banda kesetaja si aca bisa ke Habib Nizar. Astaghfirullah minal khotoya Rabbi